अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को आज की सीटिंग में बैठक में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। कई दोस्त अहबाब ने व्हाट्सएप के ज़रिए से और जो ज़्यादा करीबी जिनसे ताल्लुक़ है उन्होंने फ़ोन करके मौजूदा महंगाई के हवाले से कुछ सवालात मुझसे किए और जहाँ तक मेरे लिए मुमकिन हो सका फ़र्दन फ़र्दन मैंने उनको मुख्तसर या तफसीली जवाबात भी दिए। तो इसी दौरान में मुझे ये महसूस हुआ कि वो चंद अहबाब तो जो कि मुझे जानते हैं, मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और हम उन्होंने मुझसे ये बात की। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मुझे सुनता है, मुझे जानता है, लेकिन वो मुझसे बराह रास्त रब्ता या तो करने की सकत नहीं रखते या करते हुए थोड़ा-सा उनको झिझक महसूस होती है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं फ़र्दन फ़र्दन तमाम लोगों को इस तरीके से जवाबात देना शुरू कर दूँगा, तो रियली मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं अपने इंतहाई तंग वक़्त में से सबको अलग-अलग जवाब दे सकूँ। तो फिर मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली कि मैं महंगाई और माइंडफुलनेस की अप्रोच के हवाले से कुछ बुनियादी बातें दोस्त अहबाब के सामने रख दूँ और उस के हवाले से आज की ये बैठक हमने कामयाबी बैठक मुनक्किद की है और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह ताला आपको यूट्यूब के माइंडफुल पाकिस्तान चैनल और कामयाबी सॉल्यूशंस पर दस्तयाब होगी। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो इससे किसी को इनकार नहीं है कि महंगाई से सब लोग मुतासिर हैं और एक माइंडफुलनेस के स्टूडेंट की हैसियत से और माइंडफुलनेस के टीचर की हैसियत से मैं अपने दोस्तों को ये कहता हूँ कि माइंडफुलनेस मौजूदा दौर की महंगाई के हवाले से बहुत ही मौसर अप्रोच फराहम करती है और इस अप्रोच के ज़रिए से हम एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हिकमत अमली या लाए अमल अपने लिए तैयार कर सकते हैं। सवाल सबसे पहले यहाँ पर ये होता है कि जनाब महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, तो मैंने माइंडफुलनेस को ही क्यों मुंतखब किया? उसकी देखिए पहली वजह तो ये है कि माइंडफुलनेस का मेरी मेरी फील्ड है। मैं माइंडफुलनेस मैंने सीखी है कई बरस पहले और फिर उसके बाद मैं माइंडफुलनेस पढ़ाता हूँ। आप लोगों के इल्म में है कि माइंडफुलनेस को उर्दू में पेश करने का एजाज़ सबसे पहले कामयाबी डाइजेस्ट और कामयाबी सॉल्यूशंस ही को हासिल किया। माइंडफुलनेस पर मेरी किताबें मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि माइंडफुलनेस एक बहुत ही हकीकी बहुत ही रियल और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अमली अप्रोच है, फ़लसफ़ा है। और तीसरी बात ये कि माइंडफुलनेस की तालीमात इस्लामी तालीमात से बहुत करीब हैं और मुसलमान की हैसियत से हमारे लिए लाजमी है कि चूँकि इस्लाम दीन फितरत है, तो हम उन तमाम चीज़ों को जो हम अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करते हैं, उनका ताल्लुक़ बहर कैफ़ वो इस्लाम के साथ हो। यानी हमारी ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं, ऐसा ना हो कि हम उन मसाइल को हल करने के लिए अपने इस्लाम की बुनियादी तालीमात से इन्हिराफ करें। और मुझे कहने दीजिए कि चूँकि इस चीज़ का चलन नहीं रहा, तो हम 2 इंतहाओं में मुब्तला हो गए मुसलमान की हैसियत से। तो एक तो वो प्रैक्टिकल मुस्लिम्स हैं, तो वो सिर्फ़ इबादात को नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा वग़ैरह को सिर्फ़ दीन समझ रहे हैं, इस्लाम समझ रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। और मामलात में उनको उनके मामलात में कहीं पर भी हमें इस्लाम दिखाई नहीं देता। दूसरा कैटेगरी मुसलमानों की वो है जो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, जो मुसलमान तो हैं नस्ली तौर पर, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अमली तौर पर कहीं पर भी किसी भी दर्जे में आपको इस्लाम दिखाई नहीं देता। ना नमाज है, ना कलमा भी ऐसे लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं कि जिनको कलमा भी दुरुस्त तरीके से पढ़ना नहीं आता। ठीक है, लेकिन बारकत वो मुसलमान हैं। तो जो मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं,
ان کی یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم وہ اپنے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے وہ اپروچ اختیار کریں جو جائز بھی ہو اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ یعنی الائن بھی ہو. اور مائنڈفلنس ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ الائن بھی ہے اور ہمیں بہت ہی عملی اور حقیقی اقدامات ہمیں فراہم کرتی ہے. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ ہماری مہنگائی اور مائنڈفلنس کے ذریعے سے ہم کیسے اس سے نمٹنے کے قابل ہو سکتے ہیں اس پر ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ اس میں آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ عملی چیزیں لے کر آؤں. شاید بمشکل 10%، 12% چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید جو ہے وہ فلسفے پر مبنی ہو، لیکن وہ بھی ایسی وہ فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کی بنیاد پر، جس کو سمجھ کر ہی آپ عملی چیزوں پر بہتر طور پر عمل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں مائنڈفلنس ہمارے ہاں موجودہ حالات میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر دو قسم کے مسائل ہیں. پہلی قسم کے مسائل کا تعلق ہے ہمارے ڈپریشن سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ موجودہ حالات میں دو قسم کی ذہنی کیفیات پیدا ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں. پہلی کیفیت ہے ڈپریشن اور دوسری کیفیت ہے اینزائٹی. ڈپریشن سے مایوسی اور نا امیدی پیدا ہوتی ہے، جبکہ اینزائٹی انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے. ڈپریشن اور اینزائٹی دونوں ہی خطرناک ہیں، لیکن اگر میں ان کی درجہ بندی کرنا چاہوں تو ڈپریشن زیادہ خطرناک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپریشن سے جب مایوسی اور نا امیدی پیدا ہوتی ہے تو آدمی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ خوف کی صورت میں اس بات کا امکان بہر کیف موجود رہتا ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو خوف جو ہے وہ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کسی نہ کسی درجے میں. اور لیکن ڈپریشن یا مایوسی آدمی کے اندر نا امیدی پیدا کرتی ہے. تو نا امیدی کی وجہ سے انسان کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے ایمانی، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں اور جو ریسورسز وہ رکھتا ہے ان ریسورسز سے، ان چیزوں سے انسان نا امید ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ نا امیدی اس آدمی کو خودکشی کی طرف لے کر جاتی ہے. پاکستان میں WHO کے مطابق 8.5 سے 9,000 افراد ہر سال خودکشی کر رہے ہیں، اور یہ WHO کی رپورٹ ہے، اور یہ یقیناً انڈر رپورٹڈ ہے، کیونکہ اس سے زیادہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں گے، خودکشی کر رہے ہوں گے. ان افراد کی خودکشی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے لیے تیار نہیں، اور انہیں اس بات کی امید نہیں رہتی کہ ان کے یہ حالات بہتر ہوں گے. دوسری جانب اس کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی آگے کچھ دیر میں بات کریں گے.